ঘর বাহারর সিন। হ্যালো। হ্যাঁ ই আমার ସେ ଘର ଯେନ୍ ସେଟା କରା ହେଇଥିଲା ସେଟା ପିଲାମାନେ ଲାଗିଛନ୍, ଦୁଇଟା ପିଲା ଲାଗିଛନ୍। আর ପଇସା ପୁଇସି ବି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରବ ହେଲା, ମୁଇଁ ଫୋନ ପେ କରିଦେମି ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ କରିଦେମି। ଫିର ଆର କାମ ଫିର ଧର୍ମା ସେଟା ଅଧା ହେଇଯିବ। ঘর ভিতরকে আসলা পরে आलू हाँ मोबाइल दे मोर केते काम रहला ना घर जाइनी हाँ आली बोलू जी बाहर दे। और अभी तो रुको। बाहर देख तो कहीं नहीं दिलबो हाँ खुरिकना माज पूजा घर पूजा लगा पूजा पहला कैसे कैसे लोग रहते हैं तो अपने जेतला सते दुकेल सेटिंग करि जेतला बोलू खुरिकना माज पूजा এটা হইয়া ये क्या है? आली खुरिकना माज करि झाड़ू 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 लगा पूजा जा एती बेला मुझे झाड़ू मारवा लगी झाड़ू मार जाना आर पर काम रहला नो हटा तू आर बातुरान बुझा ইবা কই মারি हाथ पकड़े लू हाँ हाथ पकड़े लो আজি আজি কিছু লাভ নাই রে বুয়া যা ফটো দিলে ফটো দিয়ে ফির মার তো ये पग